Alhamdulillah, kenyang. Mama, aku kan udah kenyang. Dapat ditambahin lagi, aku udah makan kan tadi tuh. Mangan sing akeh. Mangan sending-sending kapan gedene. Nek mangan akeh gede kayak mama. Mangan sending-sending. Kapan gedene bisa ngrewangi mama golek duit? Aku udah kenyang kan. Wong bodoh tok sing mangan sending-sending. Ayo mangan sing akeh.